अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, अब तक की सबसे बड़ी धमाका खेज एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जनरल फैज़ हमीद और आईएसआई के ब्रिगेडरों की जो लूट मार है, करप्शन है, डकैतियां हैं, वो सामने आई हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो लग गई है। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि जनरल फैज़ हमीद ने किन के घर में ये डाका डाला और किन के घर से जो है वो सैकड़ों तोले सोना, कैश, तमाम चीज़ें जो हैं वो लेकर के गए। लेकिन स्टोरी की डिटेल में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से, बहनों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नाज़रीन काम, हुआ क्या है, जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक पटिशन दायर हुई है जिसकी आज समाअत भी हुई सुप्रीम कोर्ट में। उस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। और वो पटिशन क्या है, वो जनरल फैज़ हमीद जो साबिक आपको पता है डीजी आईएसआई हैं, और भत्ते, अगवा और जो कैश है और गोल्ड है, उसको जो है वो लूटने की एक बड़ी वारदात सामने आई है। और इसके जो पटिशनर हैं वो मोइज़ अहमद ख़ान हैं, टॉप सिटी के मालिक हैं, ऑनर हैं। उन्होंने ये दायर की है और उन्होंने जो फ्रीक बनाया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने फ्रीक बनाया है वफाक पाकिस्तान, वजारत दिफा और जनरल फैज़ हमीद और ये साबिक डीजीआईएसआई फैज़ हमीद। आप फैज़ हमीद को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद जो रिटायर ब्रिगेडियर नईम और इसके अलावा ये ऑपरेशनल कमांडर रहे हैं एक्स, और ब्रिगेडियर साबिक ब्रिगेडियर गफ़ार आईएसआई के डीडीजी प्रोजेक्ट्स रहे हैं, और इर्तज़ा हारून जिनको मुर्तज़ा भी कहा जाता है, डीडीजी गोल्डरा वो रहे हैं। और इसके अलावा 100 नामालूम अफराद को फ्रीक बनाया गया है। और सवाल ये उठाया गया है कि क्या उनके घर पर रेड किया गया वो गैर कानूनी नहीं था। 6 लोगों को अगवा किया गया, घर से जो अशिया चोरी की गई उसमें जो है वो अशिया चोरी की गई, और क्या ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं थी। और उसमें जो चोरी किया गया वो मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि ये जो मोइज़ साहब हैं वो अपनी पटिशन्स में ये बता रहे हैं कि उनके घर पे छापा मारा गया। उस वक्त जब छापा मारा गया तो उसमें जो पाकिस्तान रेंजर पंजाब से कुछ लोग थे और आईएसआई के लोग थे, और E11 में जो है वो 12 मार्च 2017 को जो है वो उनके घर पे छापा मारा गया। उनके घर की तलाशी ली गई, दफ्तर की तलाशी ली गई, और ये तमाम काम जो जनरल फैज़ हमीद करवा रहे थे, और उस वक्त डीजीसी फैज़ हमीद साहब थे। और ये भी मज़े की बात है कि उस वक्त वज़ीर आज़म 2017 में आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब थे, और उस वक्त वजारत दिफा जो जिनके पास थी वो ख्वाजा आसिफ साहब थे। और उस वक्त नाज़रीन का उन्होंने कहा कि घर से जो है, घर और दफ्तर की तलाशी ली गई। सोना, ठीक है, ये 400 तोले सोना कहा जा रहा है, कैश, और उन्होंने कहा कि इसके अलावा और घर की बाकी तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ से टोयोटा करोला गाड़ियों में ये चीज़ें भरी गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुलाजमों के साथ तशद्दुद किया गया, हमारे साथ तशद्दुद किया गया, बच्चे को मारा गया, उनके ससुर को जो है वो गिरफ्तार किया गया, और उनके साले को जो है वो भी मारा गया, और उनके ससुर समेत 6 लोगों को अगवा करके भी ले गए। और आईएसआई के रावलपिंडी के सेल में जाकर के उनको जो है वो रखा गया। और फिर वहाँ पे जो है उनकी जो सोसाइटी है उनके मालियत के हकूक़ लेने के लिए भी प्रेशर डाला गया। और उसके बाद उनको ये तमाम चीज़ें करने के बाद सीटीडी रावलपिंडी के और दफ्तर में उनको फेंका गया, जहाँ पे टॉप सिटी की एक मुलाजमा जो है वो जो बरतानिया में थी, जो ये उनकी सोसाइटी के कह लें कि ब्रांड एम्बेसडर टाइप जो होती है, जाहिदा जवेद अख्तर साहिबा, वो भी उस दफ्तर में मौजूद थी सीटीडी के। और वहाँ पे जो है वो उनको जो है वो कह लें मदई बनाया गया, जाहिदा जवेद अख्तर को। तो उनके साथ मिलकर सारी वारदात डालेगी। और उसके बाद वो कहते हैं कि तमाम केसेस में मुअज़्ज़ज़ अदालत सिविल कोर्ट से उनको जो है वो बरी हुए। और उसके बाद आप जो बात आपने देखनी है, उनके 45 दिन तक जो है, 5 दिन उनको रखा गया, 45 दिन तक उनके फादर इन लॉ को रखा गया। और उन्होंने प्रेशर था कि आपने को मेडिकल जाके नहीं करवाना, अगर कोई मेडिकल करवाएगा तो आपके ससुर को जो है हम कत्ल कर देंगे, मार देंगे। ये वो पटिशन में जो है वो सारा कुछ दायर किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिविल कोर्ट से मुझे
جو ہے وہ میں بری ہوا. پنجاب ریونیو نے مجھے جو ہے وہ کلین چٹ دی, اور پنجاب ریونیو نے باقاعدہ یہ ڈکلیئر کیا کہ میں سب سے زیادہ ٹیکس پیئر کرنے والا بزنس مین ہوں. اور اس کے بعد ناظرین کرام ان کے سسر کو وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جھوٹا کیس, مزید کیس بھی جھوٹے کیس بنائے گئے راولپنڈی کے سی ٹی ڈی میں. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ جو اس کے بعد جو مواد ہے ان کے مطلب کہ جو ریکارڈ ہے اس کو ٹیمپر کر کے مزید جو میں نے بتایا نا سی ٹی ڈی میں ان کے خلاف مقدمے بنائے گئے, منی لانڈرنگ کے کیس بنائے گئے, اور انہوں نے کہا اس وجہ سے جو ٹراما سے ہم گزر رہے ہیں اور اس سے ہم جو ہے وہ باہر نہیں ابھی نکلے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وسیم تابش صاحب ہیں, اور ان وسیم تابش کے ذریعے جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے جو بھائی ہیں سردار نجف حمید, وہ جو پٹواری جن کے اوپر کیس بھی بنے ہیں, ان کے ذریعے جو ہے انہوں نے کہا کہ مطلب مجھے بلایا گیا, اپنے دفتر میں بلایا, اور وہاں پہ جناب انہوں نے کہا کہ میرا بھائی ملوث نہیں ہے, اور یہ جو تمام چیزیں ہیں میرا بھائی اس میں ملوث نہیں ہے, یہ کلیئر کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا کزن ہے بریگیڈیئر حامد خان, انہوں نے ان کو اپنے دفتر میں بلایا, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ چیزیں جو ہے واپس کر دیتے ہیں, 400 تولے گولڈ جو ہے وہ ہم واپس نہیں کریں گے, کیش وغیرہ ہم جو ہے واپس کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں ہم واپس کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں جب چل رہی تھی, ہو رہی تھی, تو ان کے فادر کی جو ہے وہ ان کے فادر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی, ان کو کینسر ہو گیا جب وہ باہر ان کو چھوڑا گیا 45 دن کے بعد. انہوں نے کہا کہ اس کی جو موت ہے وہ ان کا ذمہ دار بھی ہے جنرل فیض حمید لوگ ہیں, اور جو میں نے جن کے نام لیے غفار اور نعیم وغیرہ, اور انہوں نے کہا کہ اربوں کا ان کا نقصان ہوا ہے, اور مارکیٹ کی ویلیو جو ہے وہ 100 ارب انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے اس کا نقصان ہوا. اور انہوں نے کہا کہ جو 184(3) کے تحت اس کی کارروائی کی جائے, اور انہوں نے کہا کہ ثبوت کے طور کے اوپر میں سی سی ٹی وی فوٹیج دینے کے لیے تیار ہوں, اور اس کے جو واٹس ایپ چیٹ ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں, اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ناظرین کرام سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 6 رکنی بینچ نے اس کے خلاف جو ہے وہ سماعت کی, اور اس سماعت میں جو ہے وہ وقفہ ہوا, اور وقفے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو متعلقہ فارم ہے درخواست گزار ان سے جو ہے وہ رجوع کرے, اور اس طرح یہ سماعت جو ہے وہ نپٹا دی گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ ناظرین کرام اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ نا خود کہتے ہیں کہ خود احتسابی کا عمل ہے فوج کے اندر, تو انہوں نے کہا کچھ لوگ آئے آئی ایس آئی کے ہمارے گھر, اور ہم نے ان کو تمام چیزیں بتائی, لیکن اس کے بعد جو جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی بنے, اس وقت یہ ڈی جی سی تھے, اور اس کے بعد یہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے, ان کو پروموٹ کیا گیا, پروموشن ان کی گئی. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تمام چیزیں. تو یہ ایک بڑی ایکسکلوسیو کرپشن لوٹ مار جو ہے وہ جنرل فیض حمید کی سامنے آئی ہے, اور اس حوالے سے یہ ایکسکلوسیو سٹوری ہے. اس حوالے سے آپ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں, یا آپ کی کیا رائے ہے, یا اس تمام چیزوں کو ایک مطلب کہ پاورفل عہدوں کو یوز کر کے کس طرح ایک بڑے بزنس مین کے گھر پہ ریڈ کیا گیا اور یہ تمام چیزیں کی گئی, آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.